Bonjour à tous, amis de KKL JNF. Voici notre transmission hebdomadaire des informations d'Arutz 2, un magazine spécialement édité pour vous et qui vous est présenté depuis les studios d'Arutz 2, la principale chaîne d'information en Israël. Ce magazine a sélectionné à votre intention les sujets importants, intéressants et émouvants qui ont constitué l'actualité israélienne cette semaine. Bonne journée. Pour l'instant, le film The Revenant est le grand favori des Oscars. Il réussit très bien au box-office et a remporté les meilleurs prix de la cérémonie des Golden Globes. And the Golden Globe goes to Leonardo DiCaprio. Le processus qui a précédé sa production est lui-même une incroyable histoire digne d'Hollywood, comme l'ont laissé entendre le réalisateur et la grande star pendant la cérémonie des Golden Globes. I want to thank first the hero of this film, which is Arnon Milchan, the financier and producer, who believed in this film bravely, didn't flinch 1 second when we struggled with tough decisions to make. Arnon Milchan, there's no one in this industry that would stick with a film like this to its bitter end. You are the champion of this film. En général, on a l'habitude de remercier poliment le producteur du film, mais ses paroles sortaient vraiment de l'ordinaire. Iñárritu et DiCaprio ont déclaré que le producteur israélien était le véritable héros du film, que presque personne ne croyait qu'il verrait le jour. הפסקנו את הצילומים, שאנחנו פשטנו את הרגל, שאנחנו God knows what. The Revenant est l'histoire d'un trappeur au début du 19e siècle, blessé et abandonné par son équipe. Le film compte l'aventure de survie du héros, l'aventure de vengeance contre le rude hiver du nord de l'Amérique. This was certainly the toughest film I've ever been a part of. I moved there for 9 months in sub-zero temperatures in Calgary, real locations, far-off locations. Le réalisateur Iñárritu a insisté pour filmer les scènes à l'extérieur, uniquement avec une lumière naturelle, sans faire usage d'un éclairage artificiel. De nos jours, où tout se fait à Hollywood à l'aide d'effets numériques, on ne travaille plus comme cela. Milchan a suivi son réalisateur. אחרי 150 סרטים, הרגשתי שאנחנו עושים משהו שישאר לדורות. C'est là que commencent les problèmes. La signification d'un tournage à la lumière naturelle du jour et qu'il faut attendre chaque jour le moment où le soleil se trouve au bon endroit. We rehearsed all day long, and then we had this hour and a half where we had to capture everything in natural light. La production a duré plusieurs longues journées, mais fin février, l'année dernière, le réchauffement du globe s'est mis de la partie. En plein milieu du tournage, la neige au Canada a commencé à fondre. פעם ראשונה במאה שלא היה שלג בקלגרי. פתאום נתקענו בלי שלג. Nombre de producteurs auraient probablement réduit la production pour limiter les pertes, mais Milchan n'a pas renoncé. אמרתי, אוקיי, בואו ניסע לניו זילנד לחפש, כי שם בטוח יש שלג. Difficile d'expliquer la rareté de la chose. Reprendre toute la production à l'autre bout du monde. Les centaines de membres de l'équipe ont déménagé en Nouvelle-Zélande, mais là-bas aussi le climat était décevant. וביום שהיינו צריכים להתחיל להצטלם, הפסיק השלג. ואז התחלנו לחפש עוד פעם שלג. והגענו בסופו של דבר לארגנטינה, ושם מצאנו סוף סוף שלג, מיהרנו לצלם. La production a duré 9 longs mois. Le budget prévu à 65 millions de dollars a finalement atteint les 135 millions, la majorité sortant de la poche de Milchan. Le film s'est terminé il y a 2 mois. Les critiques l'ont beaucoup aimé, mais à Hollywood on était sûr qu'il était trop artistique et qu'il ne marcherait pas auprès du public. אנחנו התכוננו להפסדי ענק בסרט הזה, ופתאום משהו קרה, סליחה, משהו מצלצל לי כאן. רגע, אני יכול לעצור את זה? זה ג'ון קרי, סליחה. Oui, en plein milieu de l'interview, Milchan reçoit un coup de téléphone du secrétaire d'État américain. Hey John, how are you? John, can I call you in 5 minutes or... Malheureusement, la conversation se passe hors de notre portée d'écoute. Peut-être que Milchan, très proche aussi des dirigeants israéliens que de l'administration américaine, a été invité à jouer le médiateur entre l'administration et Netanyahou
dans la crise autour des propos prononcés hier par l'ambassadeur Shapiro. Milchan reprend l'interview et nous raconte que le film, contre toutes les prévisions, a explosé le box-office aux États-Unis, doublant au cours des 2 semaines passées jusqu'à Star Wars et a en outre reçu 12 nominations aux Oscars. The Revenant. Arnon Milchan. Comprenez bien qu'aux Oscars cette année, Milchan est en fait son propre rival. Un autre film de sa production, The Big Short, La casse du siècle, est également candidat au Grand Prix. Ces films raflent cette année 17 nominations, complétant ainsi une continuité hors du commun. 12 Years a Slave. Il y a 2 ans, Milchan faisait partie des producteurs de 12 Years a Slave, qui a remporté un Oscar. Il est monté sur le podium avec l'équipe lauréate. Birdman. Il y a 1 an, il a produit Birdman, qui a remporté le Grand Prix, et là aussi il est resté relativement à l'écart. Mais cette fois, il est l'homme le plus important de la production, celui qui prononcera un discours en cas extraordinaire de 3e victoire d'affilée. הנאום יהיה מוקדש אם במידה ונזכה לשלום. הדגשה של הישראליות שלי. Comme l'ours, dans cette scène terrifiante, le film de Milchan élimine tous les rivaux pour l'instant. Jusqu'aux Oscars, nous rappelle-t-il, il reste encore 5 semaines. Et à Hollywood, comme il le sait, tout peut changer. It's not just his skill. He's not afraid to throw his body around. He's not afraid to take a hit to make a play. He's one of those guys that, for me, is just a franchise player. He's an impact player right now at 16. Les spécialistes qui voient David Levine jouer au hockey sur glace ont du mal à croire que jusqu'à il y a 4 ans, la seule glace qu'il connaissait était celle qu'il mettait dans son verre. Aujourd'hui, il est déjà une étoile montante. אמרתי להם מאיפה אני וראיתי את הפרצוף שלהם, אין לך מה לעשות פה, כאילו, למה באת לפה, ואז אחרי האימון זה היה בכלל שונה, אחרי שנכנסנו לחדר הלבשה, אחרי האימון, כולם היו בטוחים בי. En tant que joueur de hockey sur patin en Israël depuis l'âge de 9 ans, il s'était fait remarquer en vainquant des enfants plus âgés que lui. Il jouait au hockey sur glace à la PlayStation et savait exactement à quoi il aspirait. אבא ראה את הליגה הכי גדולה בעולם בטלוויזיה, ואני באתי לשם ושאלתי אותו, מה אתה מסתכל? הוא אמר לי, זה הליגה À l'âge de 12 ans, il avait déjà décidé qu'il était temps de passer à l'étape nécessaire pour promouvoir sa carrière. Partir s'installer chez ses oncles au Canada et essayer d'y être reçu dans une école avec une bourse d'études de hockey sur glace. Après avoir essuyé quelques refus de ses parents, ils ont cédé quand il avait 13 ans. קיבלתי מאוד קשה, ואפילו היה קשה להיכנס לחדר שלו שהוא עזב את הארץ. ההחלטה היה מאוד קשה עבור הורים, אבל אני חושב שזה נכון, איך הוא מתקדם שם, ולא רק הוקי, להרבה דברים. Lui non plus ne s'imaginait probablement pas que le changement serait si réussi. Il a été sélectionné en première place à la draft de la Ligue LHO au Canada, la Ligue des moins de 20 ans, considérée comme l'une des pépinières préparant à la plus grande ligue du monde. David arrived in Canada unable to speak English. He learned the language and he's learned the game. In 3 short years, a truly amazing story, and he's adding a new chapter to his book. Really exciting. It's really a big moment for me, and especially for my family. I was working really hard to get to this point here. Aux États-Unis aussi, il a intrigué les médias. Des articles ont été publiés sur lui dans le New York Times et à la télévision. A story made for Hollywood, and in this case, it writes itself. David Levin, at age 12, had only skated a handful of times. Ces derniers temps, David a entrepris un processus de naturalisation au Canada et a même joué dans l'équipe canadienne jusqu'à l'âge de 17 ans. Mais il craint d'être mobilisé par Tsahal. D'après la loi, certains sportifs israéliens excellents peuvent transformer leur service militaire en service civil dans les ambassades israéliennes à l'étranger. Mais lorsqu'il s'agit d'une branche insignifiante ici en Israël, et surtout que David désire représenter l'équipe canadienne et non Israël, il craint que le ministère du Sport et Tsahal ne lui fassent pas de cadeau. Dans ce cas, la conséquence sera l'une des 2 options suivantes. Soit une mobilisation qui portera gravement atteinte à sa carrière, soit David restera au Canada et ne reviendra pas en Israël pour ne pas se faire arrêter. אני ממש מקווה שעם ישראל וצה"ל ילכו לקראתי ויביאו לי להגשים את החלום שלי ושהכל יהיה בסדר ושאני
יראה לכולם מה זה עם ישראל. Le député Yoel Rozvozov a adressé aujourd'hui à la ministre des Sports Miri Regev une demande pour qu'elle intervienne et aide à trouver une solution. זה מקרה ייחודי של ספורטאי, מעבר למצטיין, ספורטאי עילוי, ספורטאי כן רוצה לשרת את מדינת ישראל, אבל בגלל הקריירה לא יכול, ובעקבות זאת הוא לא יוכל לבוא לכאן לבקר את הוריו. David ne cache pas que son but est de rester en Amérique du Nord, de devenir un joueur de hockey professionnel et même de faire venir sa famille pour qu'elle s'installe auprès de lui. Tant que le premier acte de mobilisation n'est pas encore arrivé, il se concentre sur la poursuite de son rêve. Du terrain de patin de la localité de Tsoran aux salles de hockey éblouissantes d'Amérique. Partager un selfie sur les réseaux sociaux est devenu un art en soi depuis déjà longtemps. Il ne suffit pas de tenir le téléphone en choisissant le bon angle et de photographier avec une lumière adaptée. Maintenant, il faut aussi une application pour retoucher l'image. בעזרת פייסטיון כל אחד לוקח את האייפד, עושה סלפי ומתקן את כל החדשקונים והדברים שאנחנו לא רוצים שיראו בתמונות שלנו. זה קצת הולך קצת מעבר לחדשקונים, אבל כן, לקחת את הפורטרטים שלהם ולעשות מהם משהו שנראה קצת יותר טוב ממה שהמצלמה הרגילה של סמארטפון מאפשרת. לעבור כאן פשוט עם האצבע, וכמו שאתה רואה, ככל שאנחנו עוברים יותר, השיניים נהיות יותר לבנות. בשלב הבא אני רוצה קצת לבוא ולהחליק את האור כדי להוריד כל מיני פגמים, אז שוב, זה מאוד פשוט, אני עובר פשוט עם היד. La chanteuse Katy Perry et la star de télé-réalité Kim Kardashian sont quelques-uns des noms célèbres qui utilisent cette application, entièrement made in Israel. אז סטארט-אפ לא חייב להיות באמצע רוטשילד בתל אביב, גם המעונות של האוניברסיטה העברית בירושלים מספיק טוב. ממש כן, אנחנו מרגישים מחוברים לירושלים. Ici, dans ses bureaux à Jérusalem, travaillent environ 40 employés, dont les fondateurs, 5 doctorants en sciences informatiques à l'Université hébraïque de Jérusalem. ב-2012 ראינו שאינסטגרם נהיית רשת חברתית שכולם אוהבים, מעלים לשם המון תמונות, אבל רמת התמונות הייתה לא מאוד גבוהה. Les jeunes doctorants ont compris qu'il y avait un écart énorme entre la technologie existante pour retoucher les photos et entre ce qui est disponible pour nous, les utilisateurs du téléphone et de la tablette. C'est pourquoi ils ont créé la compagnie Lightrix, qui a développé 2 applications jusqu'à ce jour. תחייך או שאל תחייך, גם את זה אנחנו נוכל לתקן. עכשיו אנחנו ננסה לקחת ולעשות את החיוך קצת יותר רחב. עוד יותר. La première est Facetune, avec laquelle on peut améliorer nos selfies. La deuxième est Entlight, une sorte de Photoshop en bien plus simple. לקחת תמונה ולהעלות אותה לדרגה של אומנות. אז בוא נראה לך רק פיצ'ר אחד שיש לנו בתוך האפליקציה. Contrairement à ce que nous sommes habitués, les 2 applications coûtent environ $4 chacune. Un coût qui ne fait pas vraiment peur aux millions d'utilisateurs dans le monde entier, qui ont rapporté à la société rien qu'au cours de l'an dernier quelques $10 millions. שתי האפליקציות היו במקום הראשון ב-128 מדינות בעולם. ארצות הברית, אנגליה, גרמניה, צרפת, כל המדינות הגדולות, האמת שהיא מאוד פופולרית גם בערב הסעודית. En outre, les jeunes de Givatram ont levé $10 millions auprès du fonds Carmel israélien et ont même eu l'occasion de refuser une proposition de rachat d'un montant de $150 millions, le tout parce qu'ils se sont convaincus que les applications qu'ils créent deviendraient un jour une société valant elle-même des centaines de millions de dollars. Le ministre des Finances a peu de temps libre, mais lorsque sort une nouvelle pièce de théâtre du nom de Monsieur le ministre des Finances, il ne peut apparemment pas la rater. שר אוצר צנוע שמתחשב בשכבות חלשות עם סדר יום חברתי. ככה בונים מנהיגות. Avant le début de la pièce, Carlon est arrivé pour rencontrer Yehoram Gaon, l'acteur qui a pris sa place sur scène. נצעיד את המשק קדימה. אני מאוד שמח שבאת. אני מקווה להיות שמח גם בסוף ההצגה. יורם, אתה כבר יודע מה קורה בסוף ההצגה, הוא ייהנה? לא. אמרו לי, צוחקים באולם ובוכים בבית. Et effectivement, il a une raison de pleurer. Le ministre des Finances présenté dans la pièce s'avère rapidement comme un homme fondamentalement corrompu. תגיד לי, אתה מכיר גברת בשם לילי? Pour pouvoir accumuler des biens sous le nez d'État, il s'est inventé une sœur à l'état civil et tout est inscrit à son nom. כמו שקונים אצלנו דירה, אתה יודע, אין באמת דירה, זה רק על הנייר, אתה מבין? אז ככה גם אחותי, היא לא באמת, זאת אומרת, היא רק על הנייר. Dans la pièce, il y a aussi quelques piques à l'encontre du présent gouvernement, mais avant même que les acteurs montent sur scène, les créateurs se sont empressés de préciser qu'il n'y a aucun rapport avec Moshe Carlon. יש אנשים שנמצאים באולם בזמן ההצגה, ולא נוח לי עם היותם באולם.
היום מאוד מאוד נוח לי. הקהל מאוד מאוד מזדהה עם ההצגה הזאת, והרבה פעמים יש להם תחושה שהם רואים ריאליטי. שהם יושבים ואומרים, וואי, זה באמת ככה. אבל לא, הריאליטי שלו של הארץ. Mais à la fin de la pièce, même le public ne pouvait pas ne pas faire de comparaison. חשבתי אז, אבל תתארו לך שהייתי צריך עכשיו למצוא אחות, או להעלים אחות, אז לאה שתהיה בריאה, נגיד העלמתי, עמליה, אורי, יעקב, עמוס, אבל אתה לא... איזה מסר אתה רוצה שהוא ושאר הקהל שהגיע לכאן ילך הביתה? לא, רציתי שזה יצחיק אותו, והוא צחק. ככה הוא אמר שזה יצחיק אותו. זאת קומדיה. Peut-être à côté du ministre, on n'ose pas, mais jugez par vous-même s'il n'y a pas une critique de la corruption du pouvoir. לאורך הקריירה שלי אני עזרתי לכל כך הרבה אנשים טובים, אנשים יקרים. עזרתי במכרזים, עזרתי להם בעמותות, והם היו אסירי תודה, אז הם עזרו לי בחזרה. אבל אדוני, אתה חייב לעזור לי לעזור לך. אתה מקליט אותי עכשיו, אתה מקליט אותי. כולם מקליטים את כולם היום. Maintenant, attention aux spoilés. À la fin de la pièce, le ministre corrompu se retrouve soudain chef du gouvernement. אני אוהב תפוחי, מתחייב בזאת לשמור אמונים למדינת ישראל, למלא באמונה את תפקידי כראש ממשלת ישראל. זה סוף מעולה. אבל אתה צריך לעבור את כל התהליך בשביל להיות ראש ממשלה. כן, לא. אז קודם כל אני פטור מהתהליך, אני לא רוצה להיות ראש ממשלה. אז כבר השתחררתי. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette édition hebdomadaire des informations d'Arush Time, préparée à l'intention des amis du KKL-JNF. Si vous souhaitez visualiser des reportages supplémentaires ou recevoir des mises à jour, vous êtes cordialement invités à vous connecter sur le site internet de Reshet ou Mako. À la semaine prochaine, de nouveau sur cet écran. En attendant, au revoir et à bientôt.